एक तुम्ही पयलीं सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकटे येतले आणि प्रोटेस्ट जालो सगळे प्रेशर बेलो काल एक वेन्झन स्टेटमेंट केले की दिस इज द लास्ट टाइम वी आर सपोर्टिंग काँग्रेस म्हणून काल जेन्ना फुडें आमी केन्ना सपोर्ट करता पण तुमचो स्टँड कितें आसता तुम्ही फुडें काँग्रेस सपोर्ट करतले आमच्या पार्टीचो स्टँड म्हाका दिसता ह्या गोष्टीचेर क्लियर आसा आमी दिल्लीचो प्रेसिडेंट तांचो भारतीय जनता पार्टीचो आसा ताणें एका पॉडकास्टान क्लियरली सांगला की आमी भारतीय जनता पार्टीक काँग्रेसचो प्रेसिडेंट दिल्लीचो ताणें क्लियर कट सांगला की आमी दिल्ली भितर इलेक्शन जाले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या सपोर्टान कॅम्पेन केली आम आदमी पार्टीक हरोवपाक हाजे पेक्षा मोठो आनी घात खंय आसा तुम्ही एक गजाल पळयली आसतली जेन्ना कॅप्टन बिर्यातो हांगा इलेक्शन लढलो तेन्ना आमी ते इलेक्शनाक तांकां सपोर्ट दिलो आनी तांकां आमी सपोर्ट दिता आसतना खंयच कामान आमच्या जे आमी तांचे खातीर काम केलें तातूंत कमीपण दवरलें ना खंयच इतले अशे तरेन काम केलें की कॅम्पेन आमची आशिल्ली कशी आमचे आमदार हांव किंवा बाकीचे आमचे लिडर सगळ्यांनी बरोबर केले पण ताज्या उपरांत जेन्ना एक 6 महिने काय 3 महिने जावं नाका तांचे लिडर्सांनी तांचो सावथ गोवाचो प्रेसिडेंट ताणें सावियो सिल्वा ताणें स्टेटमेंट केलो की आमकां हें नाका म्हणून अलायन्स नाका म्हणून तांच्या बाणावलीच्या ब्लॉकान अनाउन्समेंट केलें की आमकां अलायन्स नाका म्हणून सो अलायन्स जे नाका हें घात करपाचो जो काँग्रेस पार्टीचो जो विशय आशिल्लो तो तांणी सगळ्यांनी घेतलो अशें आसतना आमी ताचेर विश्वास कित्याक दवरचो काल आमच्या आमदारांनी तांचे खातीर मतदान केलां कारण तांणी थंय सायन मारली तांणी तांकां उतर दिल्लें and they have extended that support because we know how to keep our word but somehow the experience of Aam Aadmi Party whether it is in Haryana whether it is in Gujarat whether it is in Delhi it is that ki ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीन एक प्रॉमिस केला ज्या वेळार काँग्रेस पार्टीन एक अश्योरन्स दिला खंय ना खंय तरी सुरोकांडांनी फाटीन घातला प्रॉब्लेम हो आसा की समोरच्यान येता तो अटॅक कळटा पण फाटल्यान सुरो जेन्ना घालता तेन्ना व्हडले किल्ले पडटा व्हडले लढाई लोक करतात आणि ती जर लढाई आमची जी भारतीय जनता पार्टी विरोधान आसा आमची लढाई गोंयकारांची लढाई भारतीय जनता पार्टी विरोधान आणि या करप्ट सरकारा विरुद्ध आसा तेन्ना जर ती लढाई एक कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर लढपाक जाय जाल्यार फाटल्यान सुरीक काडून घालतलो हो जर भंय आमकां आसत जाल्यार ती लढाई आमी केन्नाच लढपाक तयार आसचे ना आनी ती लढाई आमी लढपाक पावचे ना आमी तलवार हातान घेतल्या आमी मशाल हातान घेतल्या आणि ही लढाई भारतीय जनता पार्टीच्या करप्शना विरुद्ध आसा आणि तातूंत भितर ती लढाई लढपाक आमच्या बरोबर प्रत्येक गोंयकार उबो रावतलो आनी समर्थ आसा अशें आमकां दिसता तेजेरूच एक क्वेश्चन म्हणटा पळय द सेम थिंग फुडें सेड एमएलए काँग्रेसाचो एल्टनान म्हटलेलें आसा की लिडर्स फ्रॉम दिल्ली कॅनॉट डिक्टेट टर्म्स फॉर अस दिल्लीसान लिडर कोणाच्या पार्टीचे जावं ते आमकां सांगूंक शकना की गोंयांत कितें जाय पळय तें आणि थिंगा उलयता पळय आनी इफ दोज पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज डजंट वॉन्ट टू डू अलायन्स और डजंट वॉन्ट टू गो टुगेदर then Goan should understand what does it mean. एक दिता आमचं कितें एक्चुअली डिबेट जाला टॉपिक आमचे पण ह्या विशयाचेर आमी उलोवया आमचे नॅशनल लिडर्स जे आसा खंयच कोणाक डिक्टेट करना एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आनी आमचे दोनूय आमदार जे आसा हे डिसिजन जे कितें घेतला ते आमचे डिसिजन ते गोंयकारांचे डिसिजन आम आदमी पार्टी नॅशनल पार्टी आशिल्ली आनी आसुनूय ज्या तरेन घात जाला गुजरातान जाला हरियाणान जाला किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर जाला ते समोरा समोर आसा गुजरातान जेन्ना बाय इलेक्शन जाले 5 तांचे रिजायन जावन बीजेपीक जॉइन जाल्ली एक आमचो रिजायन जाल्लो जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जाले 5 जाग्यांचेर डिक्लेअर जाले की ह्या 5 जाग्यांचेर काँग्रेसीचे जे आमदार आशिल्ले पळय जे भारतीय जनता पार्टीन गेल्ले तांचे पहिले डिक्लेअर जाले तेन्ना आमकां प्रपोजल तांणी दिले की तुमी हांगा कॅन्डिडेट घालू नाका आमी घाले ना आमी आमचो जो अलायन्साचो धर्म आसा तो पाळ्ळो तरी तांचे 5य पडले आमचो मागीर डिक्लेअर जालो आणि गोपाल इटालिया ज्या जाग्यार जिंकला त्या जाग्यार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो फुल फ्लेज कॅम्पेनूय केली तरी आमचो जिंकलो आता प्रश्न गोंयकारांचो आसा हय आमकां दिसता की गोंयकारांक दिसता की बीजेपीक हरोवपाक जाय एज अ नॅशनल पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा आय एम सेइंग दॅट येस आमकांय हरोवपाक जाय हांव म्हणटा फॉरगेट आवर नॅशनल लिडर्स इफ दे आर देयर विथ अस लेट अस आय ब्रिंग देम टुगेदर टुडे टुमॉरो डे आफ्टर टुमॉरो देड वर्स द इलेक्शनाक Will Congress get their national leaders to Goa in next 8 days and say yes we will fight this seats here and here? I'm saying this in front of all of you. Our fight is against whom? Against Bharatiya Janata Party and to come to power to defeat Bharatiya Janata Party. ये करपा खातीर जर alliance है, then I am saying I am inviting national leaders of Congress to come to Goa and I am inviting party president of Congress to come fix a meeting next week. Anytime. Let me complete this.
I am inviting Amit Patkar to come to our meeting with us and decide this चाळीसातले तुम्ही खंयचे लढतले आम्ही खंयचे लढतले नाव लेट अस तू 2 महिने उरल्यात हांचे कॅन्डिडेट डिसाइड जाता 15 दीस इलेक्शनाक उरता आसतना हाऊ विल यू फाइट इलेक्शन I am preparing for my elections for last 3 years and I am going to prepare for next 1.5 years because you have to go to people 15-20 दीस तू लोकांक कॉन्फिडन्स दितलो when Bharatiya Janata Party has already started preparing for election you think that alliance can be forged last minute I am saying तुका जर आसा मरे इच्छा don't blame us and call us as the person who are going to a party which is going to be dictating terms from the national हांव सांगता न्ही तुमच्या आमचे नॅशनल लिडर्स आमचे कॉन्स्टंट टचान आसा ते आपय न्ही वी आर रेडी वी विल डू इट बट डोंट ब्लेम अस टू से दॅट अलायन्स आमी 1.5 वर्स जाल्या इलेक्शनाक म्हणलें कितें इलेक्शनाक 1.5 वर्स जाल्यार आयज तयारी करची पडटली आनी ती जर आज तयारी करता जाल्यार आयज डिसायड करचें पडटलें कोण खंय लढता तो आनी ते जर तुमी करपाक तयार ना देन डोंट ब्लेम अस दॅट वी आर गेटिंग स्ट्रॉंगर इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी वॉन्ट टू गेट स्ट्रॉंगर टू डिफीट बीजेपी Our intentions are to defeat BJP and for that whatever that needs to be done we will do it. Don't let us wait for the last minute for saying that no आम्ही तांकां टीच केलं म्हणून ते पयलीं आमी पळयलां फाटले फाट आमी पळयलां तांणी कशे तरेन विजय सरदेसाय बरोबर अलायन्स केल्या उपरांत लास्ट मोमेंटाक ताका सांगलें 2-3 सीट सो हाऊ इज दॅट इज पॉसिबल दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन अँड सो स्टॉप ब्लेमिंग आम आदमी पार्टी की national leaders are going to dictate no. We are in Goa, we have the guidance from national leaders, we respect our national leadership and they have kept their promise and word time and again. But somehow that reciprocation has not come from Congress and that is what is worrying us. So गोंयकार शेणपाक जायना ह्या गोष्टी भितर खंयच हे आमचे एक्सपेक्टेशन आसा आणि we are making that promise and that is why when we talk about Gundaraj also we are taking this ahead as a campaign for against भारतीय जनता पार्टीचे गुंडाराज कारण भारतीय जनता पार्टीचे गुंडाच खंय ना खंय तरी हे डिक्टेट करता आज की कोण खंय आसचे आणि ऑपोजिशन कशे डिवायडेड आसचे बिकॉज देअर एडवांटेज they don't get more than 32% votes or 33% votes ते म्हणटा पे 50% वोटा पडटा खंय पडटा the result show 33% vote share asa so 67 2/3 of Goans don't want one them in Goa कोण शिकयता तांकां हे बंद जातले जाल्यार आज डिसाइड करूया चल let us do that let us do what I said 8 दिसान करूया डिसाइड कोणी म्हणचे न्ही की अशें हे टीम ते समजुपाचो प्रश्नच ना आय इन्वाइट एल्टन आय इन्वाइट युरी आय इन्वाइट अमित पाटकर आय इन्वाइट कार्लोस I invite Goa Forward, I invite Manoj Parab. सगळे जाण येऊया फुडल्या विकान मेळुया आणि डिसाइड करूया कोण कोण खंय इलेक्शन लढटा ते खंय भारतीय जनता पार्टी पत्रादेवीच्यान खंय पळटली ती खबर ना तुमकां प्रॉबेबली पोर्चुगीज पळयल्ले पळय तशे बोटी घेवन पळोवंक आसा की पडले जाल्यार परिस्थिती कितें जातली कारण हे जे चोरून खाला खंय ना खंय तरी हिशोब दिवचो पडटलो आनी खंय ना खंय तरी हे भितर पडटले जे आज तांचे मंत्री आसा ते जर जातले जाल्यार you have to come on the platform and fight against this and this campaign is against those gundas also who are in power this campaign so I don't want to deviate from this topic I'm saying this campaign is a united campaign of Goans let us stand by this campaign कारण ही जी कॅम्पेन आसा हातल्यान जो आज भारतीय जनता पार्टी पळय जाल्यार पर्सनल अटॅक सुरू केला भारतीय जनता पार्टीची पेज पळय मरे ओपन करा न्ही Bharatiya Janata Party's official page on Facebook, on Twitter, on Instagram, किते घालता रे? Personal attack on my profession, on me as a lawyer. This is the level of Bharatiya National Party. 15-14 कोटीची फॅमिली म्हणतात मरते. भिता म्हाका भिल्या. कारण आम्ही ऑनेस्टली फुडे चालल्या. आमच्या पार्टीक भिल्या, आमच्या लिडर्सांक भिल्या. वाल्मिकी असो हांव असो आमचे लीडर्स असो आमचे दोन्ही एमएलए असो वी डोंट मीन्स वर्ड्स and we will never call what is white or black as gray. Gray is color which when it gets white and black mix get gray. We call spade a spade and we will call spade a spade. So that means Aam Aadmi want alliance to be there. Aam Aadmi wants to defeat Bharatiya Janata Party. Come what may we will defeat Bharatiya Janata Party. On this in this fight against Bharatiya Janata Party आमचे बरोबर कोणी जॉइन जावपाक सोदता they are welcome to do it but not at the fag end of election campaign. Today, decide today, फाल्या परवा येरमा या फुडल्या महिन्या भितर डिसाइड करूया 2 ऑक्टोबरा गांधी जयंती दिसा डिसाइड करूया एक नवो सत्याग्रह लॉन्च करूया गांधी जयंती दिसा जी कॅम्पेन महात्मा गांधीन ब्रिटिशा विरुद्ध केली जी कॅम्पेन जॅक शिकोरा आमच्या बाकीच्या लिडर्सांनी जी कॅम्पेन सालाजार शाही विरुद्ध पोर्चुगीजांची केली तीच कॅम्पेन गोंयांत लॉन्च करची पडटली आणि ती जर कॅम्पेन लॉन्च करता
जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडा विरुद्ध जर एकत्रित रावचे पडले जाल्यार रावपाक जाय, पूण नॉट एट द फॅक्ट. Aam Aadmi is ready for the alliance. Aam Aadmi Party has always been ready to defeat Bharatiya Janata Party, and we will go ahead and do whatever that is needed to defeat Bharatiya Janata Party. And तातूंत भितर कोणाचो साथ लागता ना लागता काय आमकां खबर ना, पूण गोंयकार आमचे बरोबर रावतले हाचे बद्दल म्हाका तरी दुबाव. देव बरें. थँक्यू.